Belakang hambai, ngomongin media friends sama, ini 22 tarik 2026 sentini press briefing ma phajaka ani logi to party IPF tini general secretary Borong Nangsar Sopam Debarma aing ya sidigi tongo yura IPF tini AGS Rio Debarma ang sagbaitan yura IPF president Vikas Debarma tini press briefing o sang ma phajaka khana 23 Agust sara boson sangpalai phai tongo tei party IPF 2009 ni simi asai purun simi sang 23 Agust edisi parliament din nei maman sal nei sangpalai tongo o palai thani ang sara Tripura rajyo ni party IPF yura IPF job to sini division tongnai rokno ang kobokjago norok dati no egortani bisingei phai nabagai ang nong thani kobokjago tei o jaga sini rally bo tongnai o rally o norok jotono phaimanjak phaike belai ke sanai asung hambai tei press briefing kene sini party IPF ni general secretary sasokon जों jotono saimano khana 23 tarik August 2026 ও সালনো 1984 সন থেকে যে দিন নিসিমি 23 অগস্ট যে চিনি ও ত্রিপুরা রাজ্য ও এডিসি जों मानखा तिथि एडिसि षष्ठ तपसिल आफ्रुन सिमिनो 23 तारिख अगस्त 2026 नो षष्ठ तपसिल दिवस अर्थात 6 শিডিউল ডে नै जों ত্রিপ্রাসার एमएलए सरकारी भाबेबो विशेष करे एडिसि प्रशासनबो पालन खालामबाय दं एके IPF ওয়ান সুক্কা যে 40 বছর যে এডিসিনি যে অ্যাক্টিভিটিস বিনি যে পাওয়ার আবনো নাই जों साइमानखा যে এই এডিসি বাই ত্রিপ্রাসার তাই থাংনানি কোনো স্কোপ রই কিছু মিছু সাহায্য মানো ঠিক না কিন্তু বিনি আইডেন্টিটি বিনি সিনিজাকমু বিনি হা আবনি যে রক্ষা খালাজানি মতন আবো এডিসিনি ক্ষমতাও রই বনি বাগৈ স্যার এনসি দেববর্মানি নেতৃত্বে 2009 চিনি IPF সংগঠন তৈরিংখা একটানো উদ্দেশ্য তাই কোনো দাবি করে ও এডিসিন ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক রাজ্য ভারতনি সংবিধাননি 2-3 ধারা অনুসারে রাজ্য কোতাল ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠন খালাইজানথন যে ত্রিপুরাল্যান্ড ছাড়া এই ত্রিপুরা ছাড়া তাই বাঞ্চিলিয়া নয় 2009 नि सिमी IPF চেঙ্গি ও সালনো যেহেতু 6 শিডিউল দে যেহেতু जों ত্রিপ্রাসা চিনি তৃতীয় এডিসি এরিয়াও তঙ্গ আর ও তৃতীয় এডিসি এরিয়া ন তুই ন যেহেতু চিনি দাবি ত্রিপুরাল্যান্ড যে রাজ্য দাবি বনি বাগে ও এডিসি নি যে সাল মানমানি যে সাল 23 অগস্ট 6 শিডিউল দিবস ন जों ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুড ডিমান্ড দে नै চিনি ইউথ তাসিমত সাকা জন্ম লগ্ন থেকে আসাই পুরনো সিমি IPF 2009 नि सिमे ताबुक सुजरा ও 23 तारिख अगस्त जों ত্রিপুরাল্যান্ড दाबि दिवस ত্রিপুরাল্যান্ड स्टेटहुड डिमांड दे नै जों पालन खालायले फायु अब हाइकेन थांनाय बिसिरंनि हाइकेन ताक्लायबो जों 23 अगस्त 2026 अर्थात खोना जों आस्ताबल मयदान गानानि उत्तर गेट गानानि जे बुजों चुमुनिबो आबनो मरा चुमुनिबो हनो ओइलाबो जोंनि सारा त्रिपुरानि बर'रक जारा त्रिपुराल्যান্ড हामजानाय रक बर'क अर आं कायसा कयजानि मुचुंबो अर सुदु IPF कायसा सोर्स IPF कायसा बुमुं जे बुमुं बाय ত্রিপুরাল্যান্ডनि दाबिओ थुमसांनानै आसेছে IPF কোনো পলিটিক্যাল পার্টিয়া IPF বুঝিছে দেওয়া একটা আন্দোলন তামনে আন্দোলন IPF কে ত্রিপুরাল্যান্ডনি আন্দোলন যে কারণে আঙাগি বসাকা একমাত্র IPF তে বিনি সহযোগী সংগঠন এলাইড অর্গানাইজেশন বড় সিমিনা থাকছে যারা দিল্লি ওথাঙ্গই দিল্লির প্রাইম মিনিস্টার চিনি ভারতবর্ষনি প্রাইম মিনিস্টার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোম মিনিস্টার বিনি জাগো থাকছে যারা চুং সিমিনো IPF সিমিনো মেমোরেন্ডাম সাবমিট খালাই ফাইকা যে দুই একটা যে ক্লাইনেরক আর সংগঠন রকরিখা কাজে চুংন যে अब IPF नि संगठन या IPF কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নি ব্যানার ফাইও বনি পার্টি নি জনসমাবেশ ফাইও আপতিয়া
tipralen no je hamjak nai tipralen nango tipralen sara jengte sugya apti hini wan sungnai jotto tiprasa norongni proti sini khabai kokbai belai koimong tipralenni demand sung second phase taisa shoktobabe andolon khlanya thangtongo sini ei 23 August 2026 kanani je program ni bisingtui ei program ni pore sara tipralen hamjanai rono sung ringnai gobangma সংগঠন NGO tongo political party tongo beba rono thumbu yakoi chong tipralen movement front toiri khlanyani bagi prostuti nai tongo kintu jora sor 23 August 5 সপক্ষা পুইলা এই 23 অগস্ট তিপ্রালেন দাবি দিবস হিসাবে পুইলা সারা তিপ্রাসার প্রথম প্রথম মানে পরে তোমার NGO তোমার পলিটিক্যাল পার্টি তোমার ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টেলিজেন্সিয়া বুদ্ধিজীবী যত তননচং রিংনাই রিংমানি বিসিংতে বসকাংনি সেকেন্ড ফেজ তিপ্রালেন মুভমেন্ট তাইব শক্তিশালী ভাবে जों বসকাঙ্গ जों आन्दोलन खालायनाय मुभमेन्ट खालायनायबो थांदोंमो के ओ प्रोग्राम न नाइटक खालाय सक्सेस खालायनानै बागै जों जत्त IPFT नि सेन्ट्रल कमिटि नि सदस्य डिभिजन नि सदस्य चिनि एलाइड अर्गानाइजेशन नि आतिसा यूथ IPFT IWFT IMW नि जत्त सेन्ट्रल कमिटि नि मेम्बर डिभिजन कमिटि नि मेम्बर अदिनो जेसाके फानो फाइ एटेन सपायना नांनाय आबो किन्तु पार्टीनि हयते निर्देश रिजाखा अ कखनो गुरुत्व रिना नांनाय बेनि लगे लगे जत्त तिप्रासा जारा तिप्रालेन हामजागनाय बरकनोबो जारा फाइ सपाय आफानो सिनि गोबांमा गारि फाइ दंग लामाव बरकनो हेल्प खालायो केबो कुनु किसु खालायावो साहाय्य खालायो तिप्रालेन आन्दोलन ताइबो जोरदार करा खालाय मुभमेन्ट खालायना थांतारैनो साहाय्य खालायनानै बागै आं कहनाय एके अबनि पासापासि सिनि प्रग्राम बुथैनाय आबो किसा आं ब्रिफ खालायनाय पयला जों 11टा नि बिसिंगो सिनि जे उत्तर गेट आस्ताफल मयदान नि गाना मोरा चुमुनि बन बोजुं चुमुनि बहमदं बोजुं स्कुल नि जे चुमुनि पयला जायगा जों कुथुमलायनाय आरो कुथुमबाय मानि परे उत्तर गेट इंगै लेक चुमुनि नि लामा इंगै राधानगर बास स्टेन्ड जरा थांनाय राधानगर बास स्टेन्ड नि परे आरो जे गुल चक्कर दंगो आ चक्कर गुरि फैदै से केफुलि फैयै उत्तर गेट तिक्लायै ताइ वैसा मोरा चुमुनि बोजुं चुमुनिबो बायसक फैनाय एर परेनो मूल जे अनुष्ठान जनसमावेश आबंगाय चिनि ताबुकनि जे प्रग्रामनि रूपरेखा आं IPFT नि जेनेरेल सेक्रेटारि इंगै शुद्ध IPFT नि जेनेरेल सेक्रेटारिया कायसा तिप्रालेन हामजागनाय तिप्रालेननि सबानो तैथुलि तंनाय ओ IPFT पार्टी नि इंगै व्यक्तिगतभावे दलगतभावे जत्त तिप्रासा जारा तिप्रालेन हामजागनाय रक नरगनो जों खाबाय हायनो हाय दाइसा कयमं नरगो जे खानानि प्रोग्राम बो जत्तनो फाइसा पाइनानै तो खबर मानु माय आपिरो कोनो व्यापार करै अब जनसमावेश हामजानाय रंनि बागै जत्तनि बागैनो गारि माइया पानो निजिनि भेहिकल तुइफां पाइदि बाइक बेफां पाइदि गारि तुइफां पाइदि बेलाय हामनाय चिनि तिप्रालेननि बागै जों कुथुम लनो नांनाय ओ कयमं नरगैनो दिनैनि आनि जे प्रेस मीट आं अजागा शेष खालायखा एके आबनि कारनके जों ताबो ओ प्रेस मीट पाइमानि परेनो चिनि जे जागा जनसमावेश जोंनि कुथुमलायनाय आ जागा थांगै चिनि पुलिसनि अफिसार फाइ दंगो ठीक एकटा समयो ताबो चिनि प्रेसिडेन्ट चिनि युथनि जे भलन्टियार्स जों बेबागनो आरो थांगै अफिसियेल टीम सह खालायै साइट भिजिट खालायनाय एके आबसुकनो हामबाय खुसाका साका पयला नि जे कके जे जों आगि बसायमानो साखलायखा जों प्रेस मीट नि बिसिंथि जों प्रत्येक बছर मैक्सिमाम आगे आस्ताफल खायफानो मैक्सिमाम जों दिल्ली नि जंतर मंतरावबो थांगो प्रोग्राम खालायखा दाख्लैबो आरो खालायनानै थांमानि एके जों जतनो सायमानो भारतबर्षनि जे राजनीति विशेष करे छात्र आंदोलन जरा ओ जे कक्रोच पार्टी पासापासि तै गोबांमा सारा भारतबर्षनि जत जायगानो जे स्टुडेन्ट आंदोलननि कारणे जंतर मंतराव ताबो सब समय ग्यादारिं कपलं बने बागे आ जागा ताखलाय परिस्थिति सुविधाजनक गैया आ जागा खालायनायनि मतन परिवेश करिनि गुनै जों आ जागा खालायावै ताखलाय जों आगरतलावनो तैसा खायफिरखा
ke 2 number ke tamo samani te kisa bo chung kok salajak tongo National Federation New State NFNS ni General Secretary by sorosori ang kok saka eke 100% bo tini phai sopanyan kok kintu sopai manja ko tini jodi sopayake kana pongo phai sopani ni kok rijat eke S Sanial General Secretary NFNS বনচিনি প্রধান অতিথি চিফ গেস্ট হিসাবে উপস্থিত নাই একে হাতসালনি মামলা বা আবান বাগে আং প্রশ্ন তো সালিয়ানি কারণকে বো ভাই সবাই মান পরে কে সঙ্গাব ব্রিফ লেনাই আমবাই